चलिए रिकॉर्डिंग हो गया शुरू, अब लेक्चर भी किया जाए शुरू। सो आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टपिक হবে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো আমাদের রেস। প্রবাবলি এটা নিয়ে অত ডিসকাশন আমি নিজে ক্লাসরুমেও করিনি, তো হালকা ফুলকা এখান দিয়ে স্টার্ট করা যাক, রেস নিয়ে কথা বলা যাক। তো অবভিয়াসলি রেস করতে গেলে কয়েকটা জিনিস তোদেরকে মনে রাখতে হবে। ভাব এইরকম একটা লাইন আছে, এইখান দিয়ে যদি স্টার্ট করে লোকেরা, পয়েন্ট এ দিয়ে যদি স্টার্ট করে আর পয়েন্ট বি তে গিয়ে যদি ফিনিশ করে, তাহলে এটাকে বলা হয় হলো স্টার্টিং পয়েন্ট। আমি আগে দিয়ে এইগুলো বেসিক গুলো বলে দিচ্ছি, তারপরে যদি বলবো এইটা ফিনিশিং পয়েন্ট, কেউ বুঝলো না দাদা ফিনিশিং পয়েন্ট মানে কি হয়, তখন কেস হয়ে যাবে, সেই জন্য আমি এগুলো বলে দিলাম। এটাকে বলা হলো ফিনিশিং পয়েন্ট, ঠিক আছে? এটা গেল ফিনিশিং পয়েন্ট, কিংবা গোলও বলা যেতে পারে, যাই হোক, ঠিক আছে। এবার মেন হলো যেগুলো বলা ধরে, যে হেড স্টার্ট দেওয়া কিংবা একটা ডিস্টেন্স আলাদা করে দেওয়া, ঠিক আছে? তো এর মধ্যে কয়েকটা টার্মিনোলজি আছে, ঠিক আছে? যেমন স্টার্ট ডিস্টেন্স, এই স্টার্ট ডিস্টেন্স মানে কি, এইরকম করে লিখলাম, ভাব A gives the start of x meters, x meters এ স্টার্ট দিলাম। এবার আমি কেমন করে এক্সাম্পল দিতে পারি, ভাব আমিও দৌড়াচ্ছি, আমার একটা স্পিড আছে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার একটা স্পিড আছে আমার, রোহন আছে, রোহনের স্পিড আমার থেকে অনেক বেশি, আমার স্পিড রোহন থেকে কম, রোহনের স্পিড আমার থেকে অনেক বেশি। সো রোহন কি দিয়ে দিল, রোহন বললো যে দাদা তোমাকে 100 মিটার দৌড়াতে হবে না, তুমি 90 মিটার দিয়ে দৌড়াও, কারণ আমার স্পিড তোমার থেকে বেশি। আমাকে 10 মিটারের একটা এক্সট্রা স্টার্ট দিল। তো এই রকম জিনিসটাকে বলা হলো স্টার্ট ডিস্টেন্স, ঠিক আছে? তো ভাব এই যে টোটাল ডিস্টেন্সটা, যদি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টটা আমি ধরে নিলাম mn লেখা আছে, এই mn এর ডিস্টেন্স যদি d হয়, তাহলে a will run d meters, okay, whereas d will run d minus x meters, okay? কারণ a এখান দিয়ে স্টার্ট করবে, b হয়তো এইরকম সাম পয়েন্ট দিয়ে স্টার্ট করবে, and the distance between this and this is x, ঠিক আছে? সেই জন্য তো this all total distance will turn out to be d minus x, এইরকম হবে, ঠিক আছে? যেমন ফর এক্সাম্পল যেটা বললাম, রোহন আমাকে যদি 10 মিটার্স এর এক্সট্রা একটা স্টার্ট দেয়, তাহলে রোহন will run 100 meters, whereas I will run 90 meters, কারণ ও আমাকে 10 মিটারে হেড স্টার্ট দিয়েছে। আমাকে একটা হেড স্টার্ট দিয়েছে মানে কি, আমি হেড স্টার্ট মানে একটা আরেকটা রকম হয় যে আমাকে আগে দৌড়াতে দিয়েছে, তো এইটাকে একটা স্টার্ট ডিস্টেন্স আমি বলে দিতে পারি, যে আমাকে কিছুটা ডিস্টেন্স কম দৌড়াতে দিচ্ছে, ঠিক আছে? 90 মিটার দৌড়াতে দিচ্ছে। তো এইটা একটা পার্ট হয়ে গেল, ওকে? স্টার্ট ডিস্টেন্স, এটা একটা ব্যাপার হয়ে গেল, ওকে? নেক্সট, beat distance. What is beat distance? এইটা মানে হলো এ আর বি দুজনেই রেস দৌড়াচ্ছে, ভাব এ ইজ ফাস্টার দেন বি, ওকে?
A is faster than B, তাহলে কি হবে? এইটা যদি একটা রেস হয় যেটা এম আর এন এর মাঝখানে, যখন এ কমপ্লিট করে নেয় তখন বি ভাব এইরকম একটা জায়গায় আছে, বি এইরকম জায়গায় আছে। তো যে ডিস্টেন্সটাও কভার করতে পারিনি সেটাকে বলা হলো দিস ডিস্টেন্স ইজ কল্ড বিট ডিস্টেন্স। ওকে, এটাকে বলা হয় হলো বিট ডিস্টেন্স। এ যখন রেসটাকে কমপ্লিট করলো তখন বি ফিনিশিং লাইন থেকে যতটা দূরে থাকে সেটাকে বলা হলো বিট ডিস্টেন্স। আর দিস ইজ রিটেন বাই এ বিটস বি বাই ভাগ লেখা থাকে এক্স মিটার্স। তো আবার যদি আমি এম আর এন এর ডিস্টেন্সটাকে ডি ধরে নিই, দেন এ রানস ডি মিটার whereas D runs D minus X meter in the same time. Okay, in the same time. কারণ যতটা টাইমে এ কমপ্লিট করে দিচ্ছে রেসটা অতটা বি মাত্র ডি মাইনাস এক্স অব্দি দৌড়াতে পারছে। তো এটা মনে রাখবি, ইন দ্য সেম টাইম। আচ্ছা, এইটা যেমন ডিস্টেন্স নিয়ে হয়ে গেল, এই পার্টটা যেমন ডিস্টেন্স নিয়ে হয়ে গেল, এবার সেম জিনিস হতে পারে টাইম নিয়েও। একটা হলো স্টার্ট টাইম। রিসেন্টলি সবাই ইনস্টাগ্রামে একটা ট্রেন্ড দেখছিস, গানটার নাম আমি ভুলে গেছি, সামথিং উইথ ব্যাড বয়েজ লাইক দ্যাট, যার মধ্যে মেয়েটাকে আগে দৌড়াতে দেওয়া হয় কিছুটা টাইমের পর, তারপরে ছেলেরা দৌড়াচ্ছে ওর পিছনে। তো ওইটা কিছুটা অ্যানালগাস টু দি স্টার্ট টাইম। একজনকে একটু বেশি টাইম দেওয়া হয় আগে দৌড়ে নেওয়ার জন্য, হেড স্টার্ট দেওয়া হয়, তারপরে আরেকজন দৌড়ায়, ঠিক আছে? তো দিস ইজ দ্যাট। তো এখানে লেখা থাকে এ gives B a start of t seconds. A gives B a start of t seconds, ঠিক আছে? তার মানে B is getting t seconds more to run than A, ঠিক আছে? So this means A is A, এবার লিখি A starts the race t seconds after B, okay, from the starting point. তো একটা হলো স্টার্ট টাইম, আর সিমিলারলি আরেকটা এবার আমি দেবো, সেটা হলো beat time. Just like beat distance, it is beat time. So এখানে the wording will be like this: A beats B by t seconds. Okay. আচ্ছা, can anybody explain me the meaning of this? এতক্ষণ ধরে আমি এই সবকটা মিনিং এক্সপ্লেন করলাম, এইটা মিনিংটা কেউ কি এক্সপ্লেন করতে পারে? বিট টাইম যখন এ বিটস বি বাই টি সেকেন্ডস। Anybody? Any idea? যাই হোক, ফাইন। This means that A will finish the race
t seconds before d finishes. ঠিক আছে, এটা হলো মানে। আই হোপ সবাই বুঝতে পারছিস, কারো কোনো অসুবিধা নেই যা বলেছি। সবাই ক্লিয়ার এইটুকুনি নিয়ে? তার মানে আমি যেমন একটা এক্সাম্পল দিলাম যে রোহানের স্পিড আমার থেকে বেশি, দুজন মিলে রেসটা দৌড়ালাম, রোহান কমপ্লিট করলো 10 সেকেন্ডে, আমি রেসটা কমপ্লিট করতে লাগালাম 12 সেকেন্ডস, তাহলে রোহান ইজ বিটিং মি বাই 2 সেকেন্ডস। ওকে, রোহান বিটস মি বাই 2 সেকেন্ড, ও আমার থেকে 2 সেকেন্ড আগে পৌঁছে যাচ্ছে, আমার রেস কমপ্লিট করার থেকে 2 সেকেন্ড কম লাগছে ওর। ঠিক আছে, এইটা হলো মেইন জিনিস, যে আমার রেস কমপ্লিট করার থেকে 2 সেকেন্ড কম লাগছে ওর। আমার যতটা টাইম লাগছে 12 সেকেন্ড, তার থেকে ওর 2 সেকেন্ড আরো কম লাগছে। ওকে, এটা হলো বিট টাইম। ওকে, তো এ will finish the race t seconds before b finishes. Okay, এইটাই হলো a beats b by t seconds. তো এখানে চারখানা পার্ট বললাম আমি, এইগুলো যেন সবাই মনে রাখিস। এনে দেখে নে, আগে আমি স্টার্ট করছি স্টার্ট ডিস্টেন্স দিয়ে। এইটা আগে দেখে নে, এটা কি বলে, স্টার্ট ডিস্টেন্স কাকে বলে ওইটা দেখে নে আগে। স্টার্ট ডিস্টেন্স যখন বুঝে নিয়েছিস, তার মানে এবার বিট ডিস্টেন্স আর স্টার্ট টাইমটা পর। ভালো করে দেখে নে এগুলো। তারপরে আমি আরো কয়েকটা ইনফরমেশন বলবো, সেই জন্য এগুলো ভালো করে দেখে নে। কারোর কি কোনো রকম অসুবিধা আছে? যে পার্ট গুলো বলেছি তার উপর কি কারোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে? আই হোপ তোরা সবাই বুঝে গেছিস। কারোর অসুবিধা হলো পরে মাইক অন করে আমাকে বলিস কি অসুবিধা হচ্ছে। নেক্সট পার্টে যাচ্ছি। রেসে যখন আমি এতটা অবধি বলে দিয়েছি, এবার আমি মেন জায়গাগুলো বলি, শুনবি এবার সবাই ঠিক করে। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল 3 আর 4,
এই দুটো পার্টি মোটামুটি ইমপ্লাই একটা জিনিস করে, সেটা হলো স্টার্ট টাইম যখন দেওয়া হচ্ছে বা কিছু, তার মানে বি টেক্স টি সেকেন্ড মোর টু কমপ্লিট দ্য রেস in comparison to A, ঠিক আছে? A একটা পার্ট হয়ে গেল, B takes t seconds more to complete the race in comparison to A, এই জিনিসটা হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস সকাল লিখতে থাক। 3 4 5 3 4 অব্দি আমি ডেফিনিশন দিয়েছি। এবার নেক্সট যেগুলো বলবো এগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলবো, এগুলো দেখবি সবাই ঠিক করে। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, নাম্বার 1, সবসময় মনে রাখবি উইনার্স ডিস্টেন্স। হোয়াট ডু মিন বাই উইনার্স ডিস্টেন্স? তার মানে উইনারটা কতটা ডিস্টেন্স কভার করছে, ইট উইল বি ইকুয়ালস টু লেন্থ অফ দ্য রেস। ওকে, লেন্থ অফ দি রেস। নাম্বার 2, লুজার্স ডিস্টেন্স। It will be equal to length of the race. Now, loser's distance will be actually equal to ওই length of the race ই বলতে পারিস, কিংবা যাই হোক winner's distance minus beat distance plus start distance. অবভিয়াসলি যদি আমাকে 20 মিটার হেড স্টার্ট দেওয়া হয়, এটা এক্সাম্পলটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ভাবে এটা একটা রেস, আমাকে যদি 20 মিটার হেড স্টার্ট দেওয়া হয়, এখান দিয়ে স্টার্ট করছে এ আর বি দুজন, সরি এই পয়েন্টটার নাম হলো এম, এ এখান দিয়ে স্টার্ট করছে, এই পার্টটার পয়েন্ট হলো এম, আর এখানে যে বি দুজন স্টার্ট করলো, এ রেসটাকে কমপ্লিট করে দিল, বি এতটা অবধি পৌঁছেছে, ততক্ষণে এ এখানে পৌঁছে গেছে, আমি বি ড্যাশ দিলাম, এ ড্যাশ নাম দিলাম, তাহলে বি অল টোটাল কতটা ডিস্টেন্স কভার করেছে, এতটা। দিস ইজ দ্য বিট ডিস্টেন্স বিডি, দিস ইজ দ্য স্টার্ট ডিস্টেন্স এসডি, আর তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স এ তো টোটাল ডিস্টেন্স কভার করছে যেটা হলো টি অর দ্য ডিস্টেন্স অফ দি রেস, আর সেখান থেকে বিডি আর এসডি টা মাইনাস করলে বি কতটা ক্রস করেছে সেইটার এক্সাম্পল পেয়ে যাবি তোরা। বুঝতে পেরেছিস? এইটা হলো একটা পার্ট। এই জন্য লুজার্স ডিস্টেন্স ইজ উইনার্স ডিস্টেন্স মাইনাস বিট ডিস্টেন্স প্লাস স্টার্ট ডিস্টেন্স। ঠিক আছে, এই একটা পার্ট হয়ে গেল। থার্ড, this will be time taken by winner is equals to time taken by loser minus beat time and start time.
বিট টাইম এন্ড স্টার্ট টাইম এইভাবে লেখা উচিত হয় না, বিট টাইম প্লাস স্টার্ট টাইম, ঠিক আছে? এটাও সিমিলার লজিকেই কাজ করবে। দ্যাট ইজ ইফ এইটা একটা ডিস্টেন্স যেটা দৌড়াতে হবে অ্যান্ড এ আর বি এখানে ছিল, বি কে কিছুটা এক্সট্রা টাইম দেওয়া হয়েছিল, ভাব টি সেকেন্ড এক্সট্রা দেওয়া হয়েছিল, তো বি ততক্ষণে এই জায়গাটা পৌঁছেছে, ঠিক আছে? তারপর এ দৌড়াতে স্টার্ট করলো, বি তখন এখানে ছিল একটা বি ড্যাশ, তারপর এ দৌড়াতে স্টার্ট করলো, নিয়ে এ এখানে রিচ করলো, এ ড্যাশ হয়ে গেল, বি ততক্ষণ তার ভাব এখানে একটা টি সেকেন্ডস পর এ দৌড়াচ্ছে, আফটার টি সেকেন্ডস এ স্টার্টস t1 and সেকেন্ড পার্টটা কি বলছে যে B finishes t2 seconds after A finishes। তাহলে বি এর অল টোটাল যে টাইমটা লেগেছে, ভাব অল টোটাল টাইম লেগেছে টি, তো প্রথমেই তোরা বুঝতে পারছিস যে টি সেকেন্ড তো আগে কম দৌড়েইছে, কারণ এ টি সেকেন্ড পর থেকে দৌড়াতে স্টার্ট করেছে, তো মাইনাস t1, মানে t1 সেকেন্ড পর থেকে দৌড়াতে শুরু করেছে, আর এ আরো t2 সেকেন্ড আগে পৌঁছে গেছিল, তাহলে মাইনাস t2 ও করতে হবে। তো এই জন্য এটাকে এইভাবে লেখা হয়, টাইম টেকেন বাই লুজার মাইনাস বিট টাইম প্লাস স্টার্ট টাইম, এই জিনিসটা, ঠিক আছে? এই জন্য এই ফর্মুলাটা আছে নাম্বার 3 এর, ঠিক আছে? আচ্ছা, আই হোপ এই তিনটে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বুঝতে পেরেছিস, তারপরে 4-5 পড়াবো আবার। এই তিনটে পড়তে কোনো অসুবিধা নেই? ওকে, কারোর কোনো অসুবিধা নেই, সবাই একদম ভালোভাবে এটা বুঝতে পারছে, তাহলে ঠিক আছে। নেক্সট পয়েন্ট, পয়েন্ট নাম্বার 4, এই রেশিওটা সবাই মনে রাখবি, এটা ইকুয়াল হওয়ার কথা, ঠিক আছে? উইনার্স টাইম বাই লুজার্স টাইম is equals to loser's distance by winner's distance is equals to beat time plus start time divided by beat distance plus start distance। else এই দুটোকে ঘুরিয়েও লিখে দেওয়া যায়, সেটাতেও কোনো অসুবিধা নেই, তোরা চাইলে এটাকে এইভাবে লিখতে পারিস, winners time by losers distance is equals to losers time by winners distance is equals to beat time plus start time beat distance plus start distance। এই একটা রেশিও থাকে, এটা ফটাফট নিজের খাতায় লিখে রাখ, এটাকে যেমন আছে সেই রকম করে ইউজ করে নেবো, যখন দরকার পড়বে সেই রকম করে আমরা ইউজ করবো, ঠিক আছে? আর এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। আচ্ছা, এতগুলো যখন বুঝে নিয়েছিস, চ 2-3টে কোয়েশ্চেন করি, তারপর আমরা আসবো সার্কুলার মোশনে, ঠিক আছে? মানে সার্কুলার মোশন ইন দ্য সেন্স সার্কুলার ট্র্যাকের মধ্যে মোশন যেগুলো হয় ওইটার মধ্যে আসবো। এতটা যখন বুঝে নিয়েছিস, এবার চ একটুখানি কাজ করা যাক এগুলোর উপরে। একটা ছোট ছোট কোয়েশ্চেন্স, এক্সাম্পলসই বলতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই, ইউ ক্যান কল দিস অ্যাজ এক্সাম্পলস।
So first, A can give B a 40-meter start, abar A can give C a 70-meter start. Okay, in 1 kilometer race, ঠিক আছে, 1 কিলোমিটার রেসে। So how many meters start can B give C in 1 kilometer race? This is the question. একটু আইডিয়া লাগিয়ে সলভ করার চেষ্টা করে বা তোরা, আমি তারপর 2 মিনিট পরেই অ্যান্সার বলে দেবো। চলো একটু আইডিয়া লাগিয়ে সলভ করো। ইজি কোয়েশ্চেন, সবাই ট্রাই কর, এটা তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা কর, এটা সলভ করার চেষ্টা কর। হয়ে গেছে অনেক টাইম, কেউ বলছিস না, কেউ কি পারবি এটা করতে, পেরেছিস? अंकिता सॉल्व नहीं हुआ ये वाला सम? नहीं भैया। हाँ। A runs 1000 meter, B runs 960 meter.
A runs 1000 meter, C runs 930 meter. So when B completes 960 meter, C completes 930 meter. When B completes unitary method, so by that 1 meter, C completes 930 by 960 meter. Okay. And lastly, when B completes 1000 meter, C completes 930 by 960 into 1000 meter. এটাই তো হওয়ার কথা। তো যখন বি 1000 মিটার দৌড়াচ্ছে, সি এতটাই দৌড়াতে পারছে 93 বাই 96 ইন্টু 1000। ওকে, এটুকুনি অব্দি ক্লিয়ার। সো কতটা হেড স্টার্ট দিতে পারবে, তার মানে সি কে কতটা এগিয়ে দিয়ে তারপরে বি রেস স্টার্ট করতে পারবে। তো দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিস্টেন্স হুইচ ইজ নট কভার্ড বাই সি, টোটাল ডিস্টেন্স যদি 1000 হয়ে থাকে, তার মধ্যে যতটা সি কভার করতে পারছে না, তো দ্যাট ইজ 1000 মাইনাস 1000 into 93 by 96, which will come out as 1000 के বাইরে নিয়ে নিলাম, 1 minus 93 by 96, তো 1000 into 3 by 96 এইরকম একটা টাইপের আসবে। ঠিক আছে, একটা সেকেন্ডে আমি যে এক্সারসাইজটা দিয়ে করাচ্ছি ওখানটা একবার যেতে দে, তারপর আমি বলছি আবার। তো সি কে কতটা ডিস্টেন্স হেড স্টার্ট দিতে পারবে, এতটা ডিস্টেন্স। ওকে, 3000 by 96, or else 3 দিয়ে কাটলে I will get about 1000 by 32. Now এটাকে যদি আমি 8 দিয়ে কাটি, it will come out as 125 by 4, which is 31 1 by 4 meters. So the answer is B can give 31 1 by 4 meter of head start to C in a race of 1 kilometer. Okay, 1 কিলোমিটার রেসে 31 1 by 4 মিটারে হেড স্টার্ট দিতে পারবে। আই হোপ সবাই ক্লিয়ার, কারণ সবসময় মনে রাখবি এ বি কে 40 মিটার স্টার্ট দিচ্ছে, এ বি কে 40 মিটার স্টার্ট দিচ্ছে মানে এ যখন 1000 মিটার দৌড়ে নিতে পারছে, বি ওইটুকুনিতে 960 দৌড়াতে পারছে, সেই জন্য ওকে 40 মিটার স্টার্ট দিচ্ছে একই সময়, যাতে দে ক্যান রিচ এট দ্য সেম টাইম। একটা গেল। 70 মিটার স্টার্ট দিচ্ছে, তার মানে এ আর সি যাতে একই জায়গায় পৌঁছাতে পারে তার জন্য ওকে 70 মিটারের স্টার্ট টাইম দিচ্ছে। তাহলে এ যখন 1000 মিটার দৌড়াচ্ছে, সি 930 দৌড়াচ্ছে। তো এই দুটোর থেকে আমি বুঝতে পেলাম যে যখন ডি কমপ্লিট করছে 960, সি কমপ্লিট করবে 930। বেসিক ইউনিটারি মেথড। এই যে এই কটা স্টেপ করলাম না, এতটা স্টেপ এইটা কেউ করে না, এগুলো লেখার মতন নয়, তোদেরকে বোঝাতে গেলে এই জন্য এই জিনিসটা বোঝালাম।
তার মানে যখন বি 1000 মিটার দৌড়াচ্ছে, সি দৌড়াতে পারছে এতটা, এতটা সি দৌড়াতে পারছে। তো দিস ইজ নট দ্য টোটাল রেস। তার মানে দুজনকে যদি পুরো রেসটাই কমপ্লিট করতে হয়, এটা বা বি এখানে আছে, ও সি কে তাহলে একটুখানি এগিয়ে দেবে যাতে দুজন কমপ্লিটস এট দ্য সেম টাইম। তো কতটা এগিয়ে দেবে? যতটা ডিস্টেন্স সি কভার করতে পারছে না when বি ইজ কভারিং 1000 মিটার, যতটা ডিস্টেন্স সি কভার করতে পারছে না when বি ইজ কভারিং 1000 মিটার। So what is that distance which B cannot cover? Sorry, which C cannot cover? ওটা হলো total distance, that is 1000 minus the distance covered by C. সেখান দিয়ে তোরা পেলি, it is coming out as 31 1/4 meter. This is the distance coming out which C cannot cover. So B কি করলো, এতটা অবধি হেড স্টার্ট দিল, ঠিক আছে, 31 1/4 মিটার অফ হেড স্টার্ট দিয়ে দিল ইন দ্য রেস অফ 1 কিলোমিটার। ব্যাস এটাই বলতে চাইলাম। বুঝতে পেরেছিস তোরা সবাই? কার কোনো অসুবিধা? আচ্ছা 1 সেকেন্ড দে তো। আর একটা কল আসছে, জাস্ট একবার পিক আপ করে নিয়ে আমি বলছি। চলো তাহলে আরেকটা রেসের সাম করা যাক এবার। প্র্যাকটিস কর, কনসেপ্ট গুলো বোঝার চেষ্টা কর, এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। পাখি সামস অনেক করতে পারবি, এইগুলো ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। তো একটা এক্সারসাইজ গেল, দ্বিতীয়। চলো করা যাক। ভাব এইরকম একটা দিল, ইন আ কিলোমিটার রেস, মানে 1 কিলোমিটার রেস, দে আর রানিং ফর 1000 মিটার, ওকে, 1 কিলোমিটার রেস। দুটো কন্ডিশন দেওয়া আছে, এ বিটস বি বাই 40 মিটার or 7 seconds. Okay, 7 seconds. Find A's time over the course. মানে তাহলে এর কতক্ষণ লাগে রেসটাকে কমপ্লিট করতে? এ বিটস বি বাই 40 মিটার or 7 seconds. আমি তোদেরকে যে রেশিওটা দিয়েছিলাম ওইটাকে ইউজ কর, ওই রেশিওটা ইউজ করলে কিন্তু পেয়ে যাবি। সেই জন্য একটা ছিল যেটা উইনার্স টাইম বাই, যেটা ছিল ওই জিনিসটাকে ইউজ কর।
আর এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিসও বলে দেবো, একটা ছোট্ট জিনিস। আচ্ছা আমি মেনশন করেই দিই, দেখ তাহলে ওইটা দিয়ে যদি সলভ করতে পারিস। এটা হলো এখানে ছোট্ট করে একটা নোট। নোটটা কি দেওয়া আছে? দ্যাট ইজ ইফ A beats B by X meters or T seconds, ঠিক আছে? then I can say then B runs X meters in T seconds. Okay, X meters in T seconds. আচ্ছা এই ফ্যাক্টটাকে তাহলে দেখ তোরা ইউজ করে যদি পারিস। দেখ এটাকে ইউজ করে যদি পারিস। এটা আরেকটা ওই হয়ে গেল, প্রপার্টিদের মধ্যে আরেকটা হয়ে গেল। কটা প্রপার্টি দিয়েছিলাম? তিনটে তো, চারটে। তাহলে এটা হয়ে যাবে 5 নম্বর। ছোট্ট করে এখানে 5 লিখে রাখলাম, 5 নম্বর প্রপার্টি হয়ে গেল। পর এবার সলভ কর, অনেকভাবে এটাকে সলভ করা যাবে। পর নিয়ে আমাকে বল তাহলে। স্যার ডিস্টেন্স বাই টাইম করবো তো? যা ইচ্ছা কর না, তুই করে আমাকে একটা কিছু বল। আমাকে পরে আমি যখন বলবো একটু লজিকটা বলিস। ডিস্টেন্স বাই টাইম এখানে কি 40/7 বলছিস, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা তো বিএ স্পিড পেলি, তারপর কি করবি? তারপরে টোটাল যেটা আছে ডিস্টেন্স সেটার বাই যদি টোটাল বি এর ডিস্টেন্স স্পিড কত? করি 100 মিটার বাই এই 1000 মিটার বাই 40 মিটার বাই 7 সেকেন্ডস হ্যাঁ করে। ঠিক আছে, গুড, ওকে করে দেখ, নিয়ে বল বীর কত টাইম লাগছে তার মানে টোটাল। भैया आंसर 168 सेकंड है क्या? ইয়াস কারেক্ট, 168 সেকেন্ডস। দেবাঞ্জন অনেকটা এসে গেছিলিস, কিন্তু লাস্টে ওই পার্টটা করতে পারলি না। 168 হতো। হ্যাঁ স্যার 2 মিনিটস 48 সেকেন্ডস। হ্যাঁ ওই 168 একই হলো। বি এর লাগছিল 175, যেভাবে তুই বললি। বির স্পিডটা হয়ে যাচ্ছিল 40/7। তাহলে বিস, কি বাজে বিটা লিখলাম, বিস টাইম হয়ে যাবে 1000/40/7, 25 ইন্টু 7 হয়ে গেল। এই জায়গাটা, এই 7টা উপরে চলে যায় সেই জন্য। তো দিস উইল কাম আউট অ্যাজ 175। আর যেহেতু এ টেক্স 7 সেকেন্ডস লেস, -7, তো 168 হলো এস টাইম। ঠিক আছে, আচ্ছা এইটা একটা ওয়ে হয়ে গেল। সেকেন্ড ওয়ে যেটা বললাম হলাম উইথ দ্যাট রেশিও, উইথ দ্য হেল্প অফ রেশিও।
রেশিও এখানে কোনটা ছিল, প্রপার্টি 4 ছিল বোধহয়। প্রপার্টির মধ্যে কত নাম্বার পড়েছি, হ্যাঁ 4 ছিল। তো উইথ দ্য হেল্প অফ রেশিও, তো তার মধ্যে দেখ নাম্বার 4 এর মধ্যে আমি একটা লিখেছিলাম না, উইনার্স টাইম বাই লুজার্স ডিস্টেন্স ইকুয়ালস টু বিট টাইম প্লাস স্টার্ট টাইম, তারপর ছিল বিট ডিস্টেন্স প্লাস স্টার্ট ডিস্টেন্স। এখানে ফেললো উইনার্স টাইমটা তোকে ফাইন্ড করতে হবে, তো ডব্লিউটি। লুজার্স ডিস্টেন্স, এখানে লুজার্স ডিস্টেন্স কত ছিল, 960 হবে, 1000 মাইনাস 40, 960। আচ্ছা বিট টাইম কতটা দিয়ে বিট করছে, 7 সেকেন্ডস দিয়ে। স্টার্ট টাইম 0, কোনো এক্সট্রা আলাদা স্টার্টের টাইমিং দেয়নি। বিট ডিস্টেন্স কত, 40, স্টার্ট ডিস্টেন্স 0, কারণ কোনো স্টার্ট ডিস্টেন্সও দেয়নি। তাহলে এখান দিয়ে ডব্লিউটিও বার করে নিতে পারবি, 7/40 ইন্টু 960, এখান দিয়েও বেরিয়ে যাবে, which will come out as 168। ঠিক আছে, এখানে ডিরেক্ট অ্যান্সারটা বার করতে গেলে 175 মাইনাস 7 যেটা করেছে এটার জায়গায় আমি যদি 960/40/7 করতাম, সেখান দিয়েও পেয়ে যেতাম ডিরেক্ট 168। কেন এটা কেন হচ্ছে, কারণ মনে রাখবি যখন বি এ 1000 কমপ্লিট করছে, যখন 1000 কমপ্লিট করছে, তখন বি কতটা কমপ্লিট করছে, বি ইজ কমপ্লিটিং 960। তো এই 960 কমপ্লিট করতে বি এর যতটা টাইম লেগেছে, অতটা টাইমে 1000 কমপ্লিট করে দিয়েছে। ওই টাইমেই 1000 কমপ্লিট করে দিয়েছে, তাহলে বি 960 কমপ্লিট করতে কতটা টাইম লেগেছে, 168 সেকেন্ডস। আর তার মানে ওই 168 সেকেন্ডস এর মধ্যে পুরো রেসটাকে কমপ্লিট করে দিয়েছে। এটাও একটা ফান্ডা। দেখ 2-3 রকম ভাবে কোয়েশ্চেনটাকে ভাবার চেষ্টা করছি আমি বি এর স্পিডটা পেয়ে গেলাম, তারপরে ভাবলাম যে কতটা টাইম লেগেছে। এবার তাহলে আমাকে ফাইন্ড করতে হবে যখন 1000 ডিস্টেন্স দৌড়াচ্ছে, তার মানে বি ওই সময় 960 মিটারই দৌড়াতে পেরেছে একই টাইমে। তার মানে আমি যদি ফাইন্ড করে নিই বি 960 মিটার দৌড়াতে কতটা টাইম লেগেছে, তাহলে আমি বুঝে যাব যে ওই পার্টিকুলার টাইমে পুরো রেসটাকে কমপ্লিট করে দিয়েছে। তো সেখান দিয়ে আমি 168 পেয়ে যাব। সো দেয়ার আর 2 or 3 মেথডস, একটা, দুটো, আর একটা হলো এই 3 নম্বর। ওকে, সবাই ক্লিয়ার? কারো কোনো অসুবিধা নেই সামটায়? ঐশী, শিবাঙ্গী, বুঝতে পেরেছিস? हाँ भैया। আচ্ছা আয়ুষ, আয়ুষ কি ক্লাসে আছে নাকি বেরিয়ে গেছে? হ্যাঁ আছে তো ক্লাসে। আয়ুষ বুঝতে পেরেছিস অঙ্কটা? আয়ুষ দূরে আছে মাইক্রোফোন থেকে, এখন কথা বলতে চায় না, তাহলে পরে কথা বলা হবে আয়ুষ থেকে। যাই হোক, ঐশী আর শিবাঙ্গীও বুঝতে পেরেছিস, অঙ্কিতা দেবাঞ্জনও বুঝতে পেরেছিস, খুব ভালো কথা। চ নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই। এইটা মোটামুটি রেসের একটা হালকা আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দেবে। এরপর আমরা পড়বো হলাম সার্কুলার রেসের ব্যাপারে। তো এটাকে আগে কমপ্লিট করি পুরো, এইটার উপর আরেকটা সাম করি, ছোট্ট সাম। এটাই লাস্ট, এই ছোট্ট এই টপিকটা নর্মাল রেসের ওপর এটাই লাস্ট। তারপর সার্কুলার রেস করব। সেটা হলো কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিই।
in a kilometer race, মানে 1000 meter race. A gives B a start of 40 meter. ঠিক আছে? A wins by 19 seconds. যখন আচ্ছা দাঁড়া এখানে একটা লিখে দিই when ফার্স্ট কেস, ঠিক আছে? এটা হলো ফার্স্ট কেস. In a kilometer race, when A gives B a start of 40 meter, A wins by 19 seconds. Comma, A wins by 90 seconds. Second case, when A gives B 30-second start, B wins by 40 meter. Find time taken by each to complete the race. চলিয়ে এটা নিয়ে ভাব, আমি ততক্ষণ একটু ওয়াশরুম থেকে আসি, 2 মিনিট ভাব, তারপর আমি দেখছি আবার। সবাই এটা নিয়ে একটুখানি সলভ করার চেষ্টা কর, সে যদি আমি শুনি কারো সলভ হয়ে গেছে তাহলে তো খুব ব্যাপার।
তাহলে কেউ কি ভাবতে পারলি এটা কিভাবে সলভ করতে পারবো? কারোর কি কোনো আইডিয়া? भैया हाँ बोलिए। A 69 सेकंड और B 612.5 सेकंड नहीं, टाइम मतलब टेकन। मेरे पास जो जहाँ है ये क्वेश्चन उधर में ये आंसर नहीं है। চলো দেখা যাক এটাকে, রেশিওটা দিয়ে দেখা যাক। तो सपोज आंसर, सपोज A takes X seconds, B takes Y seconds to run 1000 meters. এবার scenario 1, A gives B a start of 40 meters, A wins by 19 seconds. Okay, A gives B a start of 40 meters and A wins by 19 seconds. तो इधर में ये वाला चीज को कैसे यूज करना है? How to use this fact in this question? भैया बोलिए। ये ए और बी का टाइम का सेम तो नहीं हो सकता, मेरा सेम क्यों आ रहा है? नहीं सेम तो नहीं होगा। ठीक है। क्या करते हैं? ये वाला क्वेश्चन में कैसे करके ये सॉल्व कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। इन अ किलोमीटर रेस A gives B a start of 40 meter, A wins by 90 seconds. ये एक बात हो गया। सो
थोड़ा सा सिनेरियो सोच के देखते हैं क्या क्या हो सकता है, पहले सॉल्व करना और एंड ऑल सब कुछ के पहले थोड़ा सा सिनेरियो सोच के देखते हैं। सो ये हो गया रेस तत् बाबा। ये आ गया मेरा रेस। बी को ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर का स्टार्ट मिल रहा है बी को। A is here, then B is here. Okay, so B is actually running 960, A is running 1000, and still A wins by 19 seconds. A is winning by 19 seconds. So ये 1000 दौड़ने में अगर उसको x सेकंड लग रहा है, 960 दौड़ने में B को लग रहा है x प्लस 19 सेकेंड्स। ये है B का सिनेरियो, ये हो गया A का सिनेरियो। तो इधर से एक चीज मुझको मालूम पड़ जाएगा कि B's स्पीड इज इक्वल्स टू 9 by x plus 19 and A's speed is 1000 by x। ये क्लियर है मेरा, ये दोनों। फर्स्ट सिनेरियो से ये मिल गया। सेकंड सिनेरियो सोचते हैं थोड़ा। ये हो गया रेस ट्रैक मेरा, और टेढ़ा हो गया पर जो भी हो। इधर ए और बी दोनों है। ओके, अब इधर में क्या हुआ, बी इज रनिंग फर्स्ट। ओके, बी पहले दौड़ना स्टार्ट कर दिया। कितना कितना सेकंड ज्यादा दौड़ा है बी ने? 30 सेकंड्स मोर। And he completes 1000 meter. Okay, and A runs 960 meter कोई एक टाइम में। A ने जब 960 मीटर कंप्लीट किया तब B ने 30 सेकंड ज्यादा लगा के 1000 मीटर कंप्लीट किया। तो अगर मैं कंसिडर करूं सेकंड केस में, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज कंसिडर किया था कि B टेक्स y सेकंड टू रन 1000 मीटर। तो अगर B को y सेकंड लग रहा है तो A को कितना टाइम लगेगा? y माइनस 30 हो जाएगा। तो इधर से भी मुझको और एक स्पीड का रेशियो मिल जाएगा, A स्पीड बाय B स्पीड, ऐसे एक और एक रेशियो मिल जाएगा। स्पीड का रेशियो 1000 बाय y डिवाइड बाय 960 बाय y माइनस 30, ये एक मिल जाएगा। और लास्टली और एक स्पीड का रेशियो होगा, B का होगा 1000 बाय y और A का होगा 1000 बाय x। ये तीन रेशियो मिल रहा है मेरे पास D बाय A का।
बी बाई ए का जब मेरे पास 3 रेशियो हो रहा है, ये वाला और एक ये वाला, so I can use them to solve the sum. So देखे फर्स्ट में तुम लोग को पता चल गया कौन कौन सा रेशियो का मैं बात कर रहा हूं, उसमें क्या कोई डाउट है अबाउट विच रेशियोज आई एम टॉकिंग अबाउट? ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, और एक रेशियो ये हो गया, एंड ऑल दीज आर द रेशियो ऑफ स्पीड. ओके, रेशियो ऑफ स्पीड. अच्छा, फर्स्ट रेशियो इन दोनों को मैं पहले यूज करता हूं, मैं नाम दे रहा हूं 1 2 3. तो फर्स्ट लेट मी यूज 1 एंड 2. 1 एंड 2 जब मैं यूज कर रहा हूं, बी स्पीड बाई ए स्पीड, ये वाला रेशियो, देन आई एम गेटिंग लाइक 960 x plus 19 divided by 1000 by x is equals to 1000 by y divided by 1000 by x. ये मिल जा रहा है मेरे पास. I can cancel both of these out, and hence I get 960 by x plus 19 is equals to 1000 by y. First, I name this as m, equation m. Okay. And then similarly, I'm using 2 and 3. Okay. Watch 2 and 3. इधर से मुझको क्या मिलेगा? 1000 by y divided by 960 by y minus 30 is equals to 1000 by y by 1000 by x. ये और ये फिर से कैंसल आउट, and hence I'm getting 1000 by x equals to 960 by y minus 30. Okay, this I'm getting. So basically it's giving me 25 by x equals to 24 by y minus 30, 1, and this is 24 by x plus 19 is equals to 25 by y. अच्छा, दो इक्वेशन मेरे पास मिल गया, ये और एक. ये दोनों को यूज करके x एंड y सॉल्व करो, बिकॉज टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ये दोनों यूज करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करो.
लो इतना तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब तुम लोग सॉल्व करके देखो, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करके देखो बस। जल्दी कर लो ये वाला पार्ट, तो मैं सर्कुलर रेस वाला समझाऊंगा अभी, जल्दी कर लो ये वाला पार्ट। आई एम गिविंग यू 2 minutes, सॉल्व दिस। चलो, आई नो यू कैन सॉल्व दिस, यू आर गुड एट दिस। चलो ये वाला सॉल्व करो जल्दी। ठीक है, सो बेसिकली ये अगर तुम लोग सॉल्व करोगे यू विल गेट 2 वैल्यूज। अभी के लिए छोड़ो, अभी इतना टाइम नहीं है, तुम लोग ये सॉल्व करोगे तो ज्यादा बहुत टाइम लगेगा आई गेस। तो इधर में से 2 वैल्यू निकलेगा, एक्स का वैल्यू आएगा 125 सेकेंड्स, वाई का वैल्यू आएगा 150 सेकेंड्स। ओके, ये दोनों वैल्यू आएंगे। तो दिस आर द टाइम टेकन बाय ए एंड बी। इधर में मैंने 3 रेशियो यूज किया एंड बेसिकली दे वर द रेशियो ऑफ एज स्पीड बाय बीज स्पीड। ओके, ये 3 रेशियो लेके मैंने सॉल्व किया। मैंने जितना कोशिश किया ये वाला सम जिससे तुम लोगों को कोई फॉर्मूला एंड ऑल वो सब बेस्ड नहीं, दिस वाज लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड। जितना मैंने तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसके ऊपर बेस करके मैंने ये वाला सम को सॉल्व किया। ओके, ए स्पीड बाय बी स्पीड का ये जो रेशियो यूज हुआ वो करके मैंने ये वाला सम को सॉल्व किया एंड आई होप इट्स अ लिटिल बिट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो अब करेंगे सर्कुलर डिस्टेंस। आज सर्कुलर डिस्टेंस करके हम लोग ये वाला आज का क्लास ऑफ करेंगे, ये टॉपिक खत्म होगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर डिस्टेंस नाउ। इंटरेस्टिंग टॉपिक, तुम लोगों ने दिमाग बहुत यूज कर लिया, अभी चलो अब थोड़ा सा मैं करवाता हूं, तुम लोग देखो आराम से। सो एक सर्कुलर ट्रैक, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर डिस्टेंस रेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा सर्कुलर ट्रैक। ओके, अब 2 चीज हो सकता है, ए और बी दोनों सेम जगह है और दोनों एक ही साइड मूव कर रहे हैं। ओके, सो टू मीट ईच अदर अगेन, कैसे मीट कर पाएंगे उन लोग? सोचो, कुछ देर बाद ए इधर आया, फ्रॉम हियर टू हियर ए, सो बी को अगर ए से मीट करना है तो मतलब I hope B is like faster than A. Okay, B is faster than A. So to meet A, he has to cover first a whole round like this and then come to this point. Okay. So agar A is covering m meters, ये सोच लो m मीटर्स है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया लेके इतना तक आया इन t सेकेंड्स। ओके, बोथ एक ही डिस्टेंस जा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। समझने का कोशिश करो ये वाला पार्ट, बोथ सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, बी ने m मीटर्स कवर किया इन t सेकेंड्स। ओके,
सो सॉरी ए ने कवर किया, माय बैड. सो बी को कितना कवर करना पड़ेगा? इफ आई इरेज दिस, देन अगर B is faster than A, then B have ये फुल सर्कल कंप्लीट करके then he is coming here. Okay, जा तेरी, ये तो सर्कल ही बन गया. तो बेसिकली उसने ये वाला तो पूरा कंप्लीट किया, एक छोटा सर्कल, देन उसके बाद वो फिर से इतना तक आया B ने. So he is covering the total circumference plus m meters in t seconds. Okay, दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो तब मीट करने के लिए ऐसा सिनेरियो क्रिएट होना पड़ता है. और टू क्रिएट दिस सिनेरियो बेसिकली क्या होना चाहिए, इधर में अगर एक्चुअल में ये तो लॉजिक हो गया, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द फॉर्मूला बिहाइंड इट, इट विल बी लाइक दिस. Let me write it in red color. So the formula will be like this. It will be formulated like this. That is time taken by the faster person. Acha, we have to take care of the faster and the slower person. Okay, the faster person will complete this round and then meet the slower one. The vice versa will not happen. Okay, so A agar slower person hai, so he will never like cross B and complete one round and then meet B. This will never happen. It is completely like clear. So basically what will happen is, if B is the faster person, B will cross A, then he will complete one round and then he will cover the distance that is covered by A. Okay, so ये तो तुम लोगों ने समझ आ ही गया. एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम और किसी का अगर पेट डॉग हो, दोनों फील्ड में स्टार्ट किए, तुम दोनों एक साथ भाग रहे हो. पेट डॉग ने क्या किया, डायरेक्ट पूरा फील्ड दौड़ के फिर से तुम्हारे पीछे आके मीट किया. दैट इज द एग्जाम्पल, बिकॉज द डॉग विल बी फास्टर देन यू. ओके, सो दिस इज द थिंग. सो द डॉग इज रनिंग एक्स्ट्रा round, extra one round to meet you. So that's why the formulation of this thing is like time taken by the faster object, faster thing, faster object, whatever, blah blah, faster object to complete one round over the other person or over the other object. So बेसिकली कितना टाइम लग रहा है उनको करने में, दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द रेस कोर्स. सो बेसिकली आई कैन से सर्कमफरेंस ऑफ द कोर्स by relative speed. Relative speed, you all remember guys, relative speed, that is if they are in the same direction, they are moving in the same direction, then the relative speed will be the difference between them. Okay, the difference between them. Whereas when they are like moving in the opposite direction, it will be equal to the sum of the speed. Okay, so basically ये टाइम लगेगा कंप्लीट करने में. Let me give you an example, you will understand it better. Wait. So let me give you an example. सोचो A and B है, they are moving in this circle. Okay, both start from this point and they're moving in the same direction. Okay, same direction. A का speed दिया हुआ है 150 meter per minute. 150 meter per minute.
B का स्पीड दिया हुआ है 80 मीटर पर मिनट. ओके, नाउ the circumference of this track circumference is about 1200 meter. Okay, so the question is when they will be together again. ठीक है, this is the question. If we use this formula, we'll find out that circumference इधर में 1200 है. Okay, and the relative speed between them, the relative speed will be 150 minus 80, 150 or 80 था, so 150 minus 80, that is 70 meter. Okay, 70 meter per minute. Now if we divide this thing, you will get 17 1 by 7 meter per second. 17 1 by 7 minutes. So 17 1 by 7 minutes after the start, they'll be together again. Now let me prove this thing. Okay, so how am I gonna prove this thing? Let's take B. So B कितना distance cover कर रहा है in this time? It will be equals to 80 into 120 by 7. Okay, so it will be coming out as, multiply this thing, it will come out as 96,007. This is the total distance covered by B. So if this is a total distance that is covered by B, it is clearly more than 1300 meters. So B एक सर्कल कंप्लीट, एक राउंड कंप्लीट करके कहीं इधर ऐसा कुछ जगह में होगा. So A will have to first of all complete one more round extra than B to meet him. Okay, so देखो A कितना डिस्टेंस कवर करेगा अब, 150 into 120 by 7, and it will come out as 15 12 the 180, then 00 by 7. Okay, 180 then 00 by 7. 15 12 the 180, also those zeros. Okay, fine. So now if we find the distance between both of this, it will come out as 8400. Distance between A and B, total distance covered by A and total distance covered by B, it will be 8400 by 7, which is equals to 1200 meter. So यही basically मुझको proof करना था, जो B is covering, A is covering a round extra than B. So दोनों को अगर मीट करना होगा for the first time, one person has to cover a round extra than the other person, so to meet. And how to find that time? To find out the time, that what is the time taken to complete that extra round, you have to use this thing, that is the circumference of the course by relative speed. Okay, this is the basic formula for finding it out. Okay, so I've given you an example and I've given you the concept. Is it clear, guys? Tell me. I'm using a lot of energy. Just एक बार बोल दो जो clear हुआ ये वाला concept. Then I'll move to another. भैया. Okay. So next thing. Acha. This was the time when both of them were moving along the same direction. Okay. Now there is another scenario when they're moving in the opposite direction. Opposite direction wala बहुत easy है. So in the case of opposite direction, there A और B दोनों इधर है. B is moving this direction, A is moving this direction. Okay. So basically, what will happen?
time taken to meet. Think it like this, like ये circle को मैंने इधर से cut कर दिया, okay? So it will be turn out to be like just a straight line where A is moving like this and B will be moving like this. So time taken to meet each other is like the total distance by their relative speed, which is nothing but the sum of A plus B. So the time taken to meet will be equals to length of course, that length of course by sum of their speed. Okay, so when they're moving in the opposite direction, this will be your go-to formula, and when they're moving in the same direction, this will be your go-to formula. Okay, now there's another type of question which is very frequent, is like दोनों guys जब ऐसे start कर रहे हैं A and B, when they will meet in the starting point again, So for this thing, understand what is the scenario that both of them will be in the starting point. What is the scenario? So basically consider like this, A and B starts from here, okay? They're moving in the same direction. To move, to be in the starting point, both have to complete the round and be there. Both have to complete the round and be there. अब ऐसा भी हो सकता है, A is completing 10 rounds in T seconds, and B is completing 3 rounds in T seconds. But the fact is, A after completing 10 rounds will be right here, okay? And B after completing 3 rounds will also be right here. So to be in the starting point, the exact requirement is not of equal speed or equal time. It is the amount, like they have to complete the total round, okay? They have to complete their total round and be in the starting point at that time, at that particular time. At that particular time, both of them have completed their round and they are present in the starting point. That is a thing which is required. And for this, you have to find out the LCM. LCM of what? LCM of the time required to complete one round. Okay. So LCM of time taken to complete the round. So A is taking 90 seconds. B is taking 25 seconds, okay, to complete a round. To complete a round, A is taking 90 seconds and B is taking 25 seconds. Now, the thing will be like this. You have to find out the LCM of 90 and 25. So 90 and 25 का LCM कितना होगा? If we divide by 5, 18 and 5, 18 5 the 90, 90 and 5 is the 450. So 450 is the LCM, okay? So see, in 450 seconds, A will be completing 5 rounds. And B will be completing some 25, 20,
218 rounds. Okay, 18 rounds. But A has completed 5 rounds and will be at this point, and B have completed 18 rounds, will be at this point. So both of them will be present at their starting point again, and that is the thing you are required to find. Okay, that is the thing you are required to find. So ये वाला point में ये हो जाएगा काम खत्म. So you have to find out the LCM of the time taken to complete the round. And this goes for more than 2%. If it is 3% or 4%, likewise, you can use that. No problem. You have to find out the LCM. Okay. So this is the thing. Oh yeah. Acha. I've told you about A, B, C, A, B moving in the same direction. But what about 3 persons? A, B, C. 3 persons, when they will meet again? After the start of the race, when they will meet again. This is a question. So in that scenario, just remember it will be equal. They will meet for the first time when is not the appropriate word. First time, which is equal to LCM of the time taken by the fastest person to complete a round over each of the other two. Over each of the other two. तो बेसिकली अगर एक जन के ऊपर कंप्लीट करने में 90 सेकंड्स लग रहा है और एक जन के ऊपर कंप्लीट करने में 63 seconds लग रहा है, then you have to find the LCM of 90 and 63 and then you will find out it. Okay, the time when 3 of them meet together. Okay, that is the thing. So A is the fastest person, तो B के ऊपर एक राउंड कंप्लीट करने में he is taking 90 seconds and C के ऊपर एक राउंड कंप्लीट करने में he is taking 63 seconds. Then if we find out the LCM of 90 and 63, which is coming out to be 9, 7, 10. Yeah, 9, 7, 10, that is 630 seconds. So this is the time when all 3 of them will meet together. Okay. So this is a thing. Okay. So basically, before I'm ending this, ये हो गया आज के लिए इतना ही काफी है. Stay in the class. Let me tell you a thing.